ये रट बेवन बस ये क्या बाया बस कमाई की मेरी खाद काश करे छै न करें काशकरी नादनिशम त्रावई मेच परखम करनमच अजके पे ये खाद बकार आसे तीच खाद त्राव जमीनस हाँ काशकार बाय पन्नी मेचून टेस्ट अन्नाव पन्नी जिलस मंज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंज करनवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वथरन पर यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कायम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम कृषि दर्शन यानी ज़राई मंजरनाम हेत तुहदिस खदमतस मज हाजिर दोस्तों तुह पता कि वनकस बड़िस रकबस पे सब्जन हिंस काश्त करान तो वार वार हेतन अत सब्जन हंदिस शोबस मज खुद कफील सपदन तिकाज अस करोड़ बजन रुपयन हंस आमदनी वनकस अम सेक्टर पे हासिल सपदान वनकस सब्जी तम यम जन वन हार्वेस्ट कर यानी वातन मार्केटस मज यथ मज वुचान कि रुवांगन अल लर वांगन मगर कैंसन नवन फसलन हज वनकस तैयारी करें यमन मज रोहन सारी फहरिस्त यह रोहन कित पे लगावन तो कित पे हेको अमुक भरपूर पैदावार हासिल कर अत बारस मज पेश जानकारी हुंद यह सेगमेंट कशीर मज ये मुख्तलिफ रिवायती फसल वोपदावन तत मुख्तलिफ किस्मन हिंद सब्जी ते काश्त करने यम सब्जी कशीर मज रोजन वालन कुमिलन हिंस इक्तिसादी हालत बेहतर बनावनस सतन लुकन हिंस रोजाना जिंदगी मज बकार तो यमो सत लुकन हिंस घरेलू जरूरत पूर सपदान रोहन सब्जियन लर लोर वोपदावन तो सब्जियन सत इस्तेमाल करने रोहन अक्टूबर रेत पे काश्त करन शुरू सपदान तो आजकल काश्तकार दोस रोहन ववनस मज मसरूफ लबने रोहनस गज़ाई एतबार वारिया फायदे तो रोहन इंसान सिंद सेहत बापत सठे कारआमद कुदरतन रोहनस मज ब्लड प्रेशर दूर करने सलाहियत मौजूद थमज रोहन वपदावन बापत आजकल जमीन जबर पे तैयार करने दोय त्रेय लटे जमीन डूर खन पे हसब ममूल अत मज गर पह त्रावने तिकाज गर पह वर्तावस अन्न सत जमीन मुसुट रोजान तो जेर जमीन ववन वल फसल जबर पे नुशनुमा लबान तो काड़ कड़ान रोहन मोंज रंग ववने अत लॉकट लॉकट बल्ब आसान यम जमीन डोरन अंदर लानन मज ववन ज़राअत महकम के महर मुताबिक रोहन मोंड कम अज कम 6 आंच दूर दूर ववन तो लान पे लान ताम गल पल 8 आंच दूर थवन युन यह तरीक कार वर्तावस अन्न सत रोहनुक पैदावार बढ़ान तो ज्यादा फायदेमंद साबित सपदान रोहन काश्तकार सज इक्तिसादी हालत बेहतर बनावनस मज मदद करान तिकाज रोहनस मुल्की सतरस पे जबरदस्त मांग रोजान अमे अलाव रोहन दर आमद त करने यम कि रोहनस पे जान जर मुबादल हासिल करने गर्ज रोहन गस ज़राअत महकम क्यों महरों तो ज़राई यूनिवर्सिटी हिंदो मशवरों मुताबिक काश्त करने युन तो अम सप्त काश्तकार दोसन हिंस आमदनी मज कत कोर हुरर तो बन तिहन जिंदगी खुशहाल तो पापरजा
ناظرین تۄہہِ پتہ کہ چاروایَن ہُنٛد شعبہٕ تہِ چھُ ییٚتہِ وٕنکٮ۪نَس ترقی ہِنٛزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ گامژَن أسۍ چھِ وٕچھان کہ دۄدُک پٲداوار بڑیو واریاہ تہٕ چاروایَن ہُنٛد یُس زَن معیار چھُ سُہ گوٚو بیٚیہِ بہتر محکمہ اینمل ہسبنڈری تہِ چھُ واریاہ سکیٖم تہٕ پروگرام چلاوان ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ یِم زَن چاروٲے رچھن وٲلۍ دوس چھِ یِم چھِ مُستفیٖد سپدان یِہُنٛد اَمہِ محکمُک اکھ پیغام چھُ اَسہِ نِش موٗجوٗد ؤلِو واتناوو گۄڈٕ سُہ پیغام تۄہہِ تانٮ۪تھ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कौमी सतह का मसनूई तुखमरेजी प्रोग्राम जिसके तहत 15 सितंबर 2019 से 31 मई 2020 तक 2,15,664 गायों की तुखमरेजी की गई है। मिशन की बदौलत नई नस्ल के 1 लाख से ज्यादा बछड़े पैदा होने की उम्मीद है। लाइव स्टॉक बोर्ड ने एक बार फिर मसनूई तुखमरेजी प्रोग्राम इस साल 1 अगस्त से शुरू किया है। अपने माल और आमदनी दोनों में इजाफे के लिए नजदीकी वेटरनरी सेंटर से राबिता कायम कीजिए और इस स्कीम का मुफ्त फायदा उठाइए। मजीद जानकारी के लिए जिले के चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर या ABS ऑफिसर से राबिता कायम कीजिए। जारी करता लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड कश्मीर। नाज़रीन तोह पता कि दान फसल वारिया बोड़ फसल सानि कशीर हुंद तो वुनकनस अलहमदुलिल्लाह युह सपुद अस दानुक जान पैदावार हासिल यह दान गर वातनयित पत बाकियन फसलन हज तैयारी कर मसलन बोड़ बार फसल युस जन अम पत लगान दानिस किस अत जमीनस मज सह गो तिलफल तिलफल तो हेको तेल मयरी हासिल करित येलि माहिराना मशवरन पे अमल करो वंकि पे चूंकि माहिर वन कि अस पज लगभग 20 अक्टूबर ब्रोंठे यह फसल लगान तेल हे अमुक भरपूर पैदावार हासिल सपदित कित पे हेको अमिच सही काश्त कर अमिच प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या अत बारस मज मजीद जानकारी दिवान डॉक्टर इंतखाब आलम जहांगीर साहब यम असिस्टेंट प्रोफेसर MRCFC खड़वनी मज यमन सत कत करान गुलाम हसन रख्तर वली वुचो यम क्या ख्याल बाबत पान वन करान मे दक्षिण किन डॉक्टर इंतखाब आलम साहब तो अर्ज पे खरीफ आप सपद वन रबी वापस तैयारी तो मे वन तो रबी वापस मज क्या क्या तैयारी करें तो खास कर तिल गोगलस मतलब वन बिल्कुल ये खरीफस मज दानिक वन दानि लोन सह सपदो तो अम पे करें रबी क्रॉप इम्पार्टेंट ये ओट्स वावन बे तिलफल वावन मगर तक तुम करो तिलफल का जिक्र तो इसलिए करो तिलफलस बह कर तिलफलस मुतलिक वनो तो तिलफल यह वाहिद तिलफल इस जन ये रबीस मज गसान बे काश्त सपदान बे राइसस सत रोटेशन मज फिट गसान सारे मज बड़ इम्पार्टेंस ये कल तिल गोगल तालुक तिल गोगल वन तैयारी करें अम खतर काश्त खतर अत प्रोडक्शन अगर वो प्रोडक्शन कम ये मतलब नेशनल एवरेज सह 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल तो ये तमिच नस्फी तकरीबन 6 क्विंटल तो तम वजूहत वनो कि तथ क्या दलील गसान तो यूत मतलब एरिया यूत जम्मू कश्मीर मज 40,000 हेक्टेयर तिल गोगलस थल जम्मू कश्मीर मज 54,000 40,000 मज मतलब तथ मज 14,000 हेक्टेयर जम्मू डिवीजनस मज तो मज सारे मज ज्यादा गसान अनंतनागस मज तकरीबन 14,000 हेक्टेयर ये अम पे गसान पुलवामिस मज 9,000 हेक्टेयर 6,000 हेक्टेयर बारामूला वारामूला कम गसान बडगामिस मज कम गसान सारे मज त्रे लीडिंग डिस्ट्रिक्ट त्रेयो डिस्ट्रिक्टों मज सारे मज ज्यादा गसान अनंतनाग तम पे गसान पुलवाम तो तम पे गसान कुलगाम गो साउथस मज ज्यादा पहम तिल गोगल बनान ऑयल सीड्स मज मुख्तलिफ वैराइटीज ये अगर वो गोडनत वैराइटीजन हज करो जिक्र तिमन गुलचीन शालीमार सरसों 1 शालीमार गुलचीन शालीमार सरसों 1 शालीमार सरसों 2 शालीमार सरसों 3 यम 4 वैराइटीज ये अवेलेबल गुलचीनस मज तथ कम प्रोडक्शन वन गई यूनिवर्सिटी कर रिलीज क्या वैराइटीज मतलब शालीमार सरसों 1 2 3 मे तुम वनव यमन यील्ड पोटेंशियल 16 क्विंटल टू 17 क्विंटल पर हेक्टेयर गो सह रियलाइज कर कहें ततन थोड़ा गसान मतलब तम वजूहत क्या गसान तम पको ब्रोह तो तम पे गसान शालीमार सरसों 2 या 3 3 मज गसान सह 2,200 मीटर एबो सी लेवल तक कल्टिवेट कर तो ये जन शालीमार सरसों 2 तो 1 गसान 1600 तो 1800 मीटर एबो सी लेवलस तान कल्टिवेट काश्त हेकान कर यानी दान जमीन अम पे हेको बिल्कुल मगर चूंकि दान जमीन कुन दान फसल कुन ज्यादा रुझान दिवान यथ कुन कम पान यह वजह क्या यह वजूहत यम योत कह वो अत गसान तवज्जो दिवान तिलफलस कुन कम पान तिल
ات پرٛٮ۪تھ یِم زَن جنرل کلچرل پریکٹسز چھِ مطلب کلٹِویشن پریکٹسز یونیورسٹی رِلیٖز چھِ کَرِمٕژ کہِ یہِ کَتھ ڈیٹس پٮ۪ٹھ گژھِ یُن وَونہٕ یہِ کَتھ میٚژِ منٛز گژھِ یُن وَونہٕ کُس فرٹیلایزر ڈوز گژھِ استعمال یُن کرنہٕ کَمہِ ساتہٕ یہِ گژھِ اَتھ آب سگہٕ یُن دِنہٕ کَمہِ ساتہٕ گژھِ اَسہِ یہِ ہارویسٹ کَرُن تہٕ تاکہِ کم سے کم یہِ ییٖلڈ یُس اَسہِ ڈیفسِٹ نیران چھُ یہِ گژھِ ہا اَسہِ کم گژھُن وۄنۍ کیاہ چھُ گۄڈٕنیتھٕے چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم گۄڈٕ چھُ مطلب أسۍ کر وَوو یہِ چھِ جنرلی چھُ آمُت وَونہٕ وٕچھنہٕ کہِ یہِ ہسا گژھِ اکتوٗبر کِس گۄڈٕنِکٮ۪ن 15 دۄہن تام یُن وَونہٕ اگر اَتھ گۄڈٕنِکٮ۪ن 15 دۄہن تام آو نہٕ وَونہٕ کینٛہہ اَتھ چھِ گژھان ییٖلڈس منٛز واریاہ زیادٕ پینلٹی گژھان مطلب اَسہِ چھُ پٮ۪ٹھٕ بٕتھِ آسان وَندٕ سُہ چھُ آسان واریاہ کرٛوٗٹھ وَندٕ یُتھُے گوٚو وَندَس توٚتامَتھ گژھِ اَتھ موٚنٛڈ آسٕنۍ بَنیمٕژ تِکیازِ تیٚلہِ چھُ ہٮ۪کان یہِ وَندٕ برداشت کٔرِتھ آ تہٕ سُہ تَمہِ موٗجوٗب چھُ اَسہِ آمُت وَننہٕ کہِ 15 اکتوٗبر تانۍ ہسا گژھِ یُن یہِ وَونہٕ گوٚو یہِ ڈیٹ آف سویِنٛگ یَتھ أسۍ وَنان چھِ سُے یہِ گوٚو ڈیٹ آف سویِنٛگ اَمہِ پَتہٕ چھِ یُتھُے أسۍ دانہِ مۄکلاوو لوٗنِتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ سۭتی اَسہِ 1-2 آلہٕ دِنۍ یہِ مویسچر گژھِ اَتھ منٛز روزُن برقرار اگر نہٕ یہِ مویسچر روٗد برقرار کِہینۍ اَتھ منٛز اوس یہِ گوٚو ؤڑِتھ نمی گژھِ روزٕنۍ اَسہِ چھِ کَرٕنۍ کٲم اَتھ چھِ دیُن تیٚلہِ مطلب تَتھ چھِ أسۍ وَنان پرٛسویِنٛگ اِرِگیشن گۄڈٕنیتھٕے سگ اکھ دیُن تاکہِ اَتھ منٛز روزِ نمی زیادٕ بہٕ اوسو تۄہہِ وُنۍ وَنان کہِ اَسہِ ہسا چھُ ییٖلڈ گژھان کَم اَسہِ اگرے 6 کویِنٹل نیران چھُ یا 7 کویِنٹل نیران چھُ ییٚتہِ عام فارمَرَس أسۍ چھِ دَپان نسا 16 کویِنٹل اگر اَسہِ پوٹینشل چھُ تِکیازِ کینٛہہ چیٖز چھِ أسۍ ہٮ۪کان کنٹرول کٔرِتھ کینٛہہ چیٖز چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان کنٹرول کٔرِتھ کینٛہہ مطلب اگر أسۍ وَنو کہِ مطلب أسۍ ہٮ۪کو تِم پریکٹِسز اِنوالو کٔرِتھ تَمہِ سۭتۍ ہسا ہیٚکہِ اَسہِ ییٖلڈ گٔژھِتھ بِلکُل یہِ ہیٚکہِ 16 کویِنٹل نہٕ تہٕ 12 کویِنٹل تانۍ تہٕ 10 کویِنٹل تانۍ گوٚژھ گژھُن اَسہِ مگر مطلب یہِ چھُ تقریٖباً 3مٕے حِصہٕ اَسہِ نیران یہِ کیازِ چھُ نیران یوٗتاہ کَم گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ وۄنۍ چھِ أسۍ کران کٲم وۄنۍ ہسا چھِ یِتھُے آلہٕ دیُت آلہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ کران کٲم أسۍ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ دَتہٕ تھاوان دَتہٕ چھنہٕ تھاونہِ اَتھ منٛز کینٛہہ تِکیازِ یُس یہِ اَمیُک بیول چھُ یہِ چھُ واریاہ لۄکُٹ اگرے أسۍ وٕچھو اَمہِ کِس بیلِس چھُ 100 پھلِس چھُ 3 گرام وزن آسان یہِ گوٚو یہِ چھُ واریاہ لۄکُٹ پھوٚل یہِ گوٚژھ نہٕ دَتہِ تل گژھُن کینٛہہ اگرے أسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ دَتن منٛز وو کینٛہہ یہِ چھُ آسان تِلہٕ گۄگُل یہِ چھُنہٕ گژھان جٔرمِنیٹ پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ یہِ جٔرمِنیٹ گوٚو کِہینۍ تَمیُک مطلب گوٚو ییٖلڈ پینلٹی تِکیازِ ییٖلڈ چھِ أسۍ زیادٕ پَہم ڈِٹرماین کران کہِ اَمہِ سۭتۍ کہِ اَسہِ کۭتیاہ کُلۍ چھِ کُلٮ۪ن ہُنٛد چھُ زیادٕ اِمپاٹنٹ مطلب تیٚلے نیرِ ییٖلڈ تَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ وَنان کہِ 2-3 لَٹہِ چھُ زٔمیٖن وایُن اَمہِ پَتہٕ کوٚر یہِ مٔہیٖنہٕ یِتھُے بَنوو پَتہٕ چھِ أسۍ کران أسۍ چھِ وَنان یہِ چھُ کَرُن اکتوٗبر 15 تانۍ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کران کٲم أسۍ چھِ دَپان کہِ اَتھ تھٲیِو سا لاینن منٛز کٔرِو سا تُہۍ ؤیِو سا لاینن منٛز اگر أسۍ وَوو لاینن منٛز اگر أسۍ وَوو تَمہِ سۭتۍ ہسا چھُ پَتہٕ أسۍ ہٮ۪کان باقٕے کلچرل پریکٹِسز یَتھ أسۍ وَنان چھِ مطلب أسۍ ہٮ۪کو اَتھ گاسہٕ کنٹرول کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چھُ ہُہ ییٚلہِ أسۍ حفاظت وَوان چھِ مطلب یِتھ پٲٹھۍ أسۍ آز چھُ سُہ چھُ گژھان مُشکِل حظ بیٚیہِ چھِ گژھان تَتھ بیاکھ پرابلِم حظ تَتھ چھُ بٲڈ ڈیمیج چھُ گژھان تَتھ تِکیازِ یِم جانور چھِ یِوان تِم چھِ نِوان تِلہٕ گۄگُل کھٮ۪تھ بیاکھ چیٖز چھُ مُختٔلِف مطلب اگر نَے یہِ دَتہٕ وول آسہِ زٔمیٖن تَتھ منٛز چھُ کینٛہہ تِلہٕ گۄگُل گژھِ تل دَتن تل سُہ کھسہِ نہٕ کِہینۍ کینٛہہ روزِ ہیوٚر کُن تَتھ کھٮ۪ن جانور گوٚو واریاہ کَم یی تِلہٕ گۄگُل اَتھ منٛز وَونہٕ اَتھ چھُ احتِیاط زیادٕ کَرُن تَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ وَنان زٔمیٖن بَنٲیِو سا مٔہیٖن پَتہٕ کٔرِو سا لاینن منٛز تُہۍ سویِنٛگ وۄنۍ کوٗتاہ چھُ اَسہِ وَوُن اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ وَوُن اگر أسۍ یِتھ پٲٹھۍ وَنو أسۍ چھِ وَنان أکِس کنالس منٛز حظ چھِ وَوٕنۍ أسۍ 350 ٹُو 400 گرام چھِ أسۍ وَنان أکِس کنالس 400 گرام 350 ٹُو 400 اگر لٲنن منٛز اگرے أسۍ براڈکاسٹنگ یَتھ أسۍ وَنان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ آز کنوینشنل میتھڈ یُس اَسہِ چھُ تَتھ منٛز ہسا چھُ اَسہِ کَرُن یہِ تقریٖباً دۄگنہٕ امیُک گوٚو جان گٔیو لٲنن منٛز وَوُن أسۍ چھِ کران رِکمنڈ لٲنن منٛزٕے وَوُن مگر وۄنۍ چھِ کینٛہہ زٔمیٖندار تِم چھِنہٕ وٕچھان یہِ مطلب اَتھ چھِ لگان لیبر ویبر لٲنن منٛز تِم چھِ کران یِتھٕے پٲٹھۍ براڈکاسٹنگ یَتھ أسۍ وَنو تَتھ منٛز چھُ تیٚلہِ تٔمِس سیٖڈ ریٹ کَرٕنۍ اِنکریٖز ڈبل یہِ ووٚن مےٚ برونٛہٕے وجوٗہات کیاہ چھِ اَتھ تِکیازِ کینٛہہ چھُ کھٮ۪وان جانور کینٛہہ چھُ روزان دَتن تل سُہ چھُ گژھان تہٕ گوٚو ییٖلڈ اَمہِ پَتہٕ حظ چھِ کَرٕنۍ کٲم اَتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ دَپان کہِ یہِ گٔژھ گژھٕنۍ موٚنٛڈ توٚتامَتھ نومبر یوٚتامَتھ اَتھ شیٖن تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ برداشت کٔرِتھ تِکیازِ وۄنۍ چھُ أمِس یہِ پَتہٕ یہِ چھُ گروتھ کران پَتہٕ سٹاٹ مارچَس منٛز بیٚیہِ نَیہِ مارچہٕ پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ نَیہِ پھِرِ نوٚو تہٕ مارچہٕ پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو مارچَس منٛز بیٚیہِ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کھادَن ہُنٛد اِستعمال تَمہِ موٗجوٗب چھُ اَسہِ بہتر گٔیو کہِ اگر أسۍ زٔمیٖنَس ٹیسٹ کَرہاو مگر تاکہِ وۄنۍ ٹیسٹ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ سٲرسٕے ایریاہَس کینٛہہ تَمہِ موٗجوٗب کَرو أسۍ کٲم یۄس زَن جنرل أسۍ چھِ وَنان کہِ
اگر نہ سویل ٹیسٹ تُہۍ ہیٚکِو کٔرِتھ تیٚلہِ ہسا چھِ اَسہِ جنرل رِکمنڈیشن سۄ چھِ آلریڈی آسان کینٛہہ زوٗن ووٗن کٔرمٕتۍ سِلیکٹ تَمہِ پَتہٕ چھِ آسان سویل مطلب سویلہِ ہُنٛد وٕچھمُت کہِ اَتھ کیاہ چھُ پَنٕنۍ پوٹینشل کیاہ چھُ ضروٗرت کیاہ چھُس زٔمیٖنَس منٛز چھُ کیاہ پَنُن کیاہ چھُس بینکَس منٛز آ بِلکُل بِلکُل حظ ترٛاوُن کیاہ چھُ تَمہِ حِساب چھِ أسۍ وَنان کہِ اَتھ حظ گوٚژھ گژھُن 5 کویِنٹل أکِس کَنالَس گرپا کنال 5 کویِنٹل گرپا سۄ گژھِ آسٕنۍ سڑیمٕژ تہٕ سۄ بیٚیہِ چھِ کَرٕنۍ اَسہِ کٲم حظ 6.5 کِلوٗ چھِ اَسہِ یوٗریا ضوٚرَتھ 5.5 کِلوٗ چھُ DAP ضوٚرَتھ 6.5 کِلوٗ یوٗریا 5.5 کِلوٗ DAP 3.5 کِلوٗ پوٹاش بیٚیہِ چھِ أسۍ بیٛاکھ چیٖز وَنان کہِ جِپسم چھِنہٕ أسۍ ییٚتہِ اِستعمال کَران حظ کینٛہہ جِپسمَس منٛز چھُ سلفر سورس سلفر سۭتۍ چھِ اَسہِ اویِل کَنٹٮ۪نٹ گژھان اِنکریٖز تَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ وَنان کہِ سلفر تہِ کٔرۍتو اِستعمال تہٕ جِپسم چھُ اَمیُک سورس اکھ بیٚیہِ چھِ اَسہِ ایٖزلی ایویلیبل گژھان ییٚتہِ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ چھُ 6.5 ٹُو 7.5 کِلوٗ حظ أکِس کَنالَس دیُن مارچہِ کِس گۄڈٕنِکِس ہفتس منٛز یُتھُے یہِ گروتھ کَرِ ریزیوٗم وۄنۍ اَمہِ ساتہٕ کٔرِو سا اَتھ ویٖڈِنٛگ تُہۍ اَمہِ ساتہٕ کٔرِو تَتہِ اَتھ کٔرِو سا کَچھ تُہۍ تَمے ساتہٕ چھِ أسۍ دَپان یُس ہُہ بیٛاکھ سُپلِٹ ڈوز اَسہِ چھِ 2 کِلوٗ بیٚیہِ سُہ چھُکِو سا اَمہِ ساتہٕ تُہۍ گٔے نا تِکیازِ تَمہِ ساتہٕ بَچہِ تٔمِس لیبر تہِ پَتہٕ تٔمِس اوس کَچھ کَڑنُے تَمہِ ساتہٕ کوٚر نہٕ ہُہ تہِ تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٚیہِ بیٛاکھ سُپلِٹ اَتھ ترٛیٚیِم گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ ہٮ۪مبہٕ ہٮ۪ن تھوڑا بَننہِ تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو أسۍ 3یِم ڈوز تہٕ سُہ گوٚو فاینل یوٗریاہُک ڈوز تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ دوستو یِم آسہٕ کینٛہہ خاص کَتھٕ یِم زَن ڈاکٹر صٲبن فرمایہِ کہِ تِلہٕ گۄگُل پَزر اَمہِ بغٲر چھِ سٲنۍ زندگی دٔپِو نامُکمل کیٛازِ تیٖل چھِ أسۍ اِستعمال کَران تہٕ لہٰذا مٲہِرن ہِنٛدِس مشورس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ ارے ہرکو واہ بیج کیٹناشک اور آج کھاد بھی ارے اتنا خرچہ کہاں سے ارے خرچ کی چنتا کسے ہے میرے پاس ہے یہ کسان کریڈٹ کارڈ ارے بینکوں دوارا جاری اس کارڈ سے کسان اس کی سیما تک کی رقم کبھی بھی بینک سے نکلوا سکتا ہے اور کھیتی باڑی کی سامگری کبھی بھی خرید سکتا ہے تو ہر کو بھیا ایک کارڈ میرے لیے بھی کسان کریڈٹ کارڈ کے لیے نزدیکی بینک سے سمپرک کریں اور پائیں ڈھیر سارے لابھ ناظرین زرعی شعبس منٛز چھُ پالی ہاؤسن اکھ خاص اہمیت حٲصِل تِکیازِ اگر أسۍ اصل قٕسمُک پالی ہاؤس لگاوو اتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ وقتہٕ برونٛٹھٕے نِہٕلۍ تیار کٔرِتھ اتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ ونٛدس دوران مختلف قٕسمٕچہِ سبزی وۄپدٲوِتھ محکمے زراعتس نِش چھِ واریاہ ہائی ٹیک پالی ہاؤسز حالٕے کوٚر أمۍ محکمن کٔرۍ کینٛہہ پالی ہاؤسز لار گاندربلس منٛز قٲیِم یِم چھِ بڑٕ اصل پالی ہاؤسز ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ زٔمیٖندار مُستفیٖد ہٮ۪کن سپدِتھ یِہُنٛد افتتاح آو کرنہٕ حالٕے کِتھ پٲٹھۍ واتہِ اَمہِ سۭتۍ اَتہِ کٮ۪ن زٔمیٖندارن فٲیدٕ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن یِم اَمہِ پٮ۪ٹھ جان آمدنی حٲصِل کٔرِتھ اتھ بارس منٛز چھُ پیش زانکٲری ہُنٛد یہ سیگمنٹ یوٚتام یہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ڈسٹرکٹ گاندربل تعلق تۄہہِ چھو پتہٕے کہ ییٚتہِ چھِ زٔمیٖندٲری سۭتۍ سٲری تمام تقریباً چھِ اَسہِ ییٚتہِ 48,000 فارم آپریٹنگ فیملیز یِم زن ڈائریکٹلی چھِ رِلیٹڈ اتھ زٔمیٖندٲری ہٕنٛدِس شعبس منٛز محکمہٕ زراعتس چھُ اکھ مینڈیٹ اکھ یس تہِ کانٛہہ پروگرام چھُ پوٗرٕ UT JNK یس منٛز چھُ وٕنکٮ۪ن چلان تھروٗ سینٹرلی سپانسرڈ سکیٖمز اتھ منٛز چھُ اَسہِ اکھ مِشنہ اکھ کہ یِم زن چھِ ہایبرڈ ویجٹیبل سیٖڈٕز یا باقٕے کینٛہہ زٲژَل سیٖڈ نٔے سیٖڈ بیل امہِ خٲطرٕ کٔر اَسہِ اکھ کوٗشش اکھ یُس اَسہِ لار زونس منٛز ایسٹیبلش کٔرۍ یِم ہائی ٹیک پالہِ ہاؤس حظ یِمن آیہِ حظ آفِشلی اناگریشن کرنہٕ یِم زن ییٚتیُک جویِنٹ ڈایریکٹر ایکسٹینشن کشمیٖر ڈِوجنٕکۍ چھِ یِم حظ پھِرۍ دۄنوٕنی پالہِ ہاؤسن منٛز یِمو حظ کوٚر چیک یِم زن اتھ منٛز مختلف ڈِوایسز چھِ آسان اتھ ہائی ٹیک پالہِ ہاؤسس منٛز لٔگِتھ تِم کَرٮ۪کھ فِزِکلی چیک کتٮ۪تھ کیُتھ چھُ چلان پانے وٕچھکھ آپریٹ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان آف کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان یا ایون ایئر سرکولیشن چھُ ضروٗری یِم چیٖز حظ چھِ اتھ چھِ تمام چیٖز لٔگِتھ آسان یِم کٔرۍ فِزِکلی چیک یِمو جویِنٹ ڈایریکٹر صٲبن تہٕ پانہٕ تہِ گٔے تِم مطمعین بیٚیہِ ٲسۍ اَسہِ باقٕے فیٖلڈ عملس منٛز یِم اَسہِ سب ڈِوجنل ایگریکلچر آفیسر چھِ آسان یا ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر چھِ بیٚیہِ ٲسۍ اَسہِ ایکسپٲرٹ تہِ کینٛہہ اکھ زٕ أنمٕتۍ اتھ منٛز اوس اَسہِ FTC یُک ڈپٹی ڈایریکٹر صٲب تہِ آز أنمٕتۍ تمام عملہٕ اوس یُس زن اَسہِ یِم ہائی ٹیک پالہِ ہاؤس 2 ییٚتہِ بنٲے 50x20 تہٕ 45x20 سُکیر فُٹن منٛز یہِ چھِ خوشی ہٕنٛز کتھ ییٚتہِ کٮ۪ن ڈسٹرکٹ گاندربل کٮ۪ن لُکن خاص کر زمیٖندار بایَن مُبارک کران یۄس یہِ تُہنٛز یہِ دیرِ نہٕ منٛگ ٲس یہِ خواب اوس تُہُنٛد آز گوٚو پوٗرٕ اتھ منٛز کرو انشاء اللہ عظیٖم وٕنکٮ۪ن چھُ یُس زن ربی واف چھُ چلان اتھ منٛز چھُ گنڈٕ بیالٕچ ضوٚرتھ اتھ منٛز چھُ نوٚل کھولٕچ ضوٚرتھ یعنی مۄنجہِ ہاکٕچ ضوٚرتھ یا بیٚیہِ تہِ کُس کانٛہہ چیٖز وٕچھو أسۍ کۄس کمِچ نِہٲلۍ ہٮ۪کو أسۍ وٕنکٮ۪ن تیار کٔرِتھ کنٹِنیوٗ روزِ اَسہِ نِش ایویلیبل ییٚتہِ سیٖڈلِنٛگ خاص کر ییٚتہِ کٮ۪ن زٔمیٖندارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُس بہٕ ونان یہِ اکھ فیسلٹی اکھ روٗز تاکہِ یِمن زن ضوٚرتھ آسہِ
کن تہ قسم یعنی یُتھ وقت آسہِ یعنی یا یہ خریف وقت یہ ربی وقت یہ یا مڈ سیزن وقت یس تمہ وقت نہل ضرورت آسہِ سۄ روزِ کنٹِنیو انشاءاللہ عظیم وۄنۍ پیٚیہِ نہٕ زمیٖندارن گاندربل کٮ۪ن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سرینگر گژھُن کینٛہہ یہ نہل آسہِ انشاءاللہ عظیم تیار وقتاً فوقتاً بیٚیہِ آسہِ یس تہِ سیڈلنگ انشاءاللہ عظیم ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نِن یِم تتھ کریکٹٲرٕس آسن لفافس پہ لیکھِتھ یا پٮ۪ٹھٕ اینولپس پہ لیکھِتھ انشاءاللہ عظیم تِمے کریکٹٲرٕس وٕچھن زمیٖندار پانہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم نِہٲلۍ ووترایَن پننِس زٔمیٖنَس منٛز یِم زن لیڈنگ اَسہِ ڈسٹرک چھِ سبزی منٛز چھِ چاہے باقین چیٖزن منٛز چھِ چاہے أسۍ کرو بڈگٲمِس منٛز کرو بُگامِچ کتھ پُلوٲمِس منٛز کرو أسۍ ٹہبٕچ کتھ یا بانہٕ کتھ یا باقین جاین ہٕنٛز کتھ تتہِ چھِ سبزی واریاہ ژوٚر نیران باقٕے ڈسٹرکو کٔر ترقی اتھ سبزین منٛز ڈسٹرک گاندربل تہِ واتہِ انشاءاللہ عظیم أسۍ تہِ پکو تِمن لرِ لوٚر اور ترقی آسہِ انشاءاللہ عیاں جلد از جلد یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ پروگرامُک چھُ نیران امپیکٹ پتہٕ اکہِ ؤری دۄیہِ ؤری پتہٕ انشاءاللہ عظیم مےٚ چھِ پانس پُر اُمید کہِ أسۍ تہِ وٲتۍ تتھ مقامس پٮ۪ٹھ یتھ مقامس پٮ۪ٹھ باقٕے ڈسٹرک چھِ امہِ علاوٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ مہمان آسہٕ بُلٲومٕتۍ یتھ منٛز سرپنچ صٲب ٲسۍ ییٚتِکۍ پی ڈی سی چیئرپرسن ٲسۍ بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ پروگریسو فارمر بُلٲومٕتۍ یِمن سۭتۍ اکھ انٹریکشن پروگرام چلیو جویِنٹ ڈایریکٹر ایکسٹینشن جناب چودھری صٲبس تہٕ تِمن درمیان تِمو تہِ تھٲے پنٕنۍ وِو پوینٹس کینٛہہ ڈِمانڈس برونٛہہ کَنۍ خاص کر یُس زن لُکن ہٕنٛز مانگ ٲس چاہے کُنہِ جایہِ اوس سیزنل سٹور کھُلاوُن یا بیلِش نَیہِ بیلِش کٔر تِمو کتھ اوٹس بیلِش کٔر تِمو کتھ امہِ علاوٕ یِم زن اتہِ زیادٕ پہن ڈِمانڈس آیہِ یُس حظ یہِ فارم میکنایزیشنُک پروگرام چھُ چلان یِم چھِ ونان یور حظ گوٚژھ ژوٚر پہن الاٹمنٹ واتٕنۍ خاص کر یِم زن اَسہِ یِم دِوان حظ چھِ وینڈنگ کارٹ موٹرایزڈ وینڈنگ کارٹس چھِ دِوان تتھ منٛز گوٚژھ ژوٚر پہن گژھُن بیٚیہِ حظ چھِ تِم دِوان أسۍ ہینڈ کارٹس چھِ دِوان تتھ منٛز گوٚژھ گژھُن اضافہٕ بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ دِوان یِم زن ٹوٗل کِٹٕس چھِ یِم مختلف یِمن منٛز گوٚژھ حساب گژھُن یِم زن ٹریکٹر چھِ ٹِلر چھِ یا یِم زن اَسہِ ویٖڈٲرٕس چھِ یِم زن أسۍ دِوان چھِ وقتاً فوقتاً یا آی پی سیٹس چھِ دِوان یِم تہِ ڈِمانڈ آیہِ یِم تہِ گٔے نوٹ یِم زن باقٕے مسایل چھِ تِم تہِ وٲتۍ اَسہِ نِش تِم آیہِ نوٹ تہِ کرنہٕ جے ڈی صٲبن پانے بوزٕ تو یہ آئی نوٹ تہِ کرنے آج یہاں ڈسٹرکٹ گاندربل کے اس لار زون میں ایک ہائی ٹیک پالی ہاؤس کا جس کی اناگوریشن آج یہاں پہ ہو گئی اس کا غرض و غایت اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کسان جو کھیتی کے ساتھ منسلک ہیں اور خاص کر جو لوگ سبزیوں کی کاشت کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے سیڈلنگ اچھی کنٹرول کنڈیشنز میں تیار کر کے دینا تاکہ ہمارے جو کسان جو سبزیوں کی کاشت کے ساتھ منسلک ہیں ان کی آمدنی بڑھے وہ سال میں زیادہ سے زیادہ فصلیں لے سکیں اور گھر کا جو ہر فرد ہے وہ جو اپنا ایکسٹرا ٹائم ہے وہ بھی ان سبزیوں کے ساتھ کاشت میں لگے کیونکہ جب ہر گھر میں الگ الگ یہ ان سیڈلنگ کو تیار کریں گے تو اوپن کلائمیٹک کنڈیشنز میں اور اس ہائی ٹیک پالی ہاؤس کے اندر سیڈلنگ تیار ہوتی ہیں اس میں تقریباً 50% ٹائم کا جو گیپ ہے وہ کور ہو جاتا ہے. جب 50% ایک کسان کا ٹائم بچے گا اور کنٹرول کنڈیشنز میں ہوں گی اس میں بیماریوں کا علاج کرنا بھی آسانی رہتا ہے, اس میں ویڈنگ کے لیے بھی آسانی رہتی ہے. جو ہائی ٹیک یہاں پہ بنا تقریباً یہ 8 لاکھ روپے کی لاگت سے زائد پیسے پہ بنا ہے. اس میں سے تقریباً سال میں ایک بار میں 3,60,000 جو سیڈلنگ ہیں وہ دی جائیں گی. غرض و غایت کہ جتنی بھی ایگرونامک میجرز ہیں وہ ایک سائنٹیفک طریقے سے یہاں تیار کر کے کسانوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے تاکہ ہمارا جو ہر کسان جو یہاں کا گرد و نواح کا رہنے والا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے یہ کیا کہ جب ہمارا کسان سبزی اگائے گا, جب اس کے پاس اچھی پیداوار ہو جائے گی, لیکن وہ اس کو بیچنے کے لیے کہاں لے جائے گا, اس کے لیے ہم نے آلریڈی ہر ڈسٹرکٹ کے بیچ میں ایک ریفریجریٹڈ وین دی ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس سال بھی ہم نے ڈسٹرکٹ گاندربل سے اپنے کسانوں کے لیے کرگل میں سبزیاں بھیجی, جموں کی دوسری جگہوں میں سبزیاں بھیجی, وادی کشمیر سے ہم نے بہت جگہوں پہ سبزیاں بھیجی کیونکہ یہاں کی جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں اس وقت باقی جو ہماری ریاستیں ہیں, باقی جو ہمارا ڈویژن ہے, جموں کا ڈویژن ہے, وہاں پہ ان سبزیوں کا ٹائم جو ہے اس وقت نہیں ہوتا ہے. لیکن کشمیر کی کلائمیٹک کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ہم یہاں سے راؤنڈ دا ایئر سبزیوں کی کاشت کر کے جس سے کہ ہمارے کسان کو اچھی آمدنی آتی ہے وہ ہم باہر کی منڈیوں میں بیچ کے تاکہ جس سے ہمارے کسان جو ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ لیتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جتنی بھی ایگزاٹک ویجیٹیبلز آ گئی جس کا ایک دور چل رہا ہے. ابھی مجھے یہاں کے کسانوں نے بتایا کہ اس سال جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے سیڈ دیا ان کو ایگزاٹک ویجیٹیبلز کا, بروکلی کا دیا یا دوسری چیزوں کا دیا, ان سے ایک تو ان کو جانکاری ملی کہ ان سے ان کو کتنا فائدہ آئے گا. ایوریج میں جیسے ہماری سبزی 10 یا 20 روپے کلو یہاں سے جاتی تھی, لیکن یہ جو ایگزاٹک ویجیٹیبلز ہیں کیونکہ یہ ٹوریزم کے میپ پہ یہ روڈ ہے, یہاں پہ اگر ہمارے کسان جو ہیں وہ اپنی ریڑھی لگا کے یا
2-4 लोगों का ग्रुप बना के, क्योंकि हम इस वेजिटेबल की कल्टीवेशन के लिए यहाँ कश्मीर वादी के अंदर FPOs बना रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फिर ये कोशिश कर रहा है कि हम अगर हमारा किसान किसी जगह किसी स्कीम से रह गया है उसको दोबारा कवर करेगा। अब जैसे हमारा रबी का सीड आने वाला है, सीड की जो स्टॉकिंग है उसके लिए आज यहाँ पे इसके हमने रिव्यू किया उसको कि किसानों ने भी जो डिमांड प्रोजेक्ट की, और चीफ साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी एक सिस्टम इन प्लेस किया है कि हर जगह जो सीड है वो इनके जोनल स्टोर पे अवेलेबल रहेगा, और अगर किसी जगह ज़रूरत पड़ेगी तो वो टेम्परेरी सेल सेंटर खोलेंगे ताकि किसानों को सीड लेने के लिए दूर न जाना पड़े। ये सब डिपार्टमेंट की कोशिशें हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, चाहे वो हाई टेक पॉलिसीज हों, चाहे दूसरे इम्प्लीमेंटेशन हमारी स्कीम्स की हो, या जो हाई टेक रेफ्रिजरेटेड वेन्स, उन सब को गर्ज़ो गायत यही है कि हमारे किसान की जो आमदनी है वो 2022 तक डबल करने का जो हमारा मिशन है, ये सब चीज़ें जो है ये उसी की कड़ी में आती हैं। नाज़रीन, अच्छी उम्मीद कि तुम सोन अजुक प्रोग्राम पसंद आमुत। यथ प्रोग्रामस मुतलिक अगर तुम पन राय या मशवर अस तान यछन वातन, तुम हेकु तम बजरिए ईमेल अस तान वातनवित। सन ईमेल पता ddksrinagar@yahoo.com, ब्याक ईमेल पता ddksrinagar@gmail.com। दोस्तों अत वो सान अजक प्रोग्रामुक वक्त अंद। इंशाअल्लाह ताला करो आयन तुम सत बे मुलाकात। तोताम दियो इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।